Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Ayan, nakamas na yan. Yan, nurse na yan, nakamas na yan. Yan, siya po. Siya po. O, tinginan, dalawang pulis. Tinginan ulit, dalawang pulis, action. Cut. It's like... Pinoy Crime Stories taping behind the scenes. Yan. Ito po ay gagamitin later sa isang eksena. Papasilip ko po yung baby na gagamitin. Yan. Yan po yung baby na kikidnapin mamaya. Basically, isang location lang po ito. Tapos, binibihisan lang or inaayos, sineset up para tuhog-tuhog na dito lahat. Yes, okay. Okay, ma'am.